27 Kailanpur Block Committee TIPRA Mothani Luaji Mumbai Kotor Himbotok Baike Deputation Relaika Strangshalo Sanmung Kaisano Village Committee ni Chongbari Dakti Ke Naharna Nangnai Oshalo 27 Kailanpur Amsani YTF TWF Tai TIPRA Mothani Adongrok Himbotok Khwlai Deputation Relaika Himbotogo Manjak Faikya TWF Working President Manihar Debromano Khoboi Kubuni Tangfangrok আমাদের যারা জনগণ আছে আমরা যারা ভিলেজে বাস করি বসবাস করি আমাদের তো খুবই অসুবিধা কোনো ডেভেলপমেন্টের কাজ হচ্ছে না ফাইন্যান্স কমিশনের টাকা যাচ্ছে না সব কিছু অসুবিধা এটা আপনাদের সঙ্গে তো আর বেশি কিছু বলতে পারি না আপনারা আরও জানেন আমাদের থেকে সেই জন্য আমাদের দাঁড়িয়ে এটাই থাকছে যে কাউন্সিল নির্বাচন করার আজকে শুধু কল্যাণপুর ব্লক না সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সব ব্লকে আমরা এই ডেপুটেশন আমরা আপনারা যেন আপনাদের মাধ্যমে রাজ্য সরকার jawab blok dabi deportation na তিনি ডেপুটেশন শুধু অরয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্য যত তিনি ব্লক দंमानि আজকাল जों ডেপুটেশন লাयो কারণ অবন যে जों खोनागा राज्य सरकारनिफ्राय भिलेज कमिटि संमारि खलायलिया होनो ओंगा जों पट्टपट्टिकाबो नुखा आबोनि बागै जोंनि अबनो प्रश्न मिउनिसिपाल इलेक्शन खाइ दङ आसा कोरोना दंमानि जराफानो तामुंग भिलेज कमिटि निर्वाचन खाया तामु कारण ना त्रिपुरा मोथान किरुव भिलेज कमिटि निर्वाचन खाइके काइसेफोर मारि गया बीजेपी र आबनो किरुवैनो बरकतिनि भिलेज कमिटि निर्वाचन खाइनानि नाया কিন্তু বাসং ফিয়াক গিয়া যতদিন পর্যন্ত ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইছা তিনি আন্দোলন চলিবই দংনাই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন মাসে মা খাইনাই তাই কাইছে সম্মান সুকা টিপ্রাসার ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খায় মানে টিপ্রাসা এলাকার উন্নয়ন তা উঠুন উন্নতি তা উঠুন বরকে সাইকংখা সবকা সার সবকা বিকাশ जों खाइसाव ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খায় মানে ন সবকা সার তিনি টিপ্রাসানি বিনাশ খাইনানি বাগে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খায়া आबोनि बागै जों त्रिपुरा साराव जारा त्रिपुरा मोथाननि प्रतिनिधि र जों सानो जोंनि दाबि दंनाय जोंनि आन्दोलन दंनाय जतक्षण पर्यन्त भिलेज कमिटि निर्वाचन खायासा जों आन्दोलन खायनो दंनाय जायखौ कठिन आन्दोलन खायनाय जोंनि जबा कथरताय दंनाय कारण जोंनि त्रिपुरासा जों नायो जों सांबिधानिकनि माध्यमेनो जोंनि त्रिपुरासा एलाकार उन्नयन उन्थुन किन्तु जों नुखा बीजेपी सरकार खाई शुद्ध समतल उन्नयन त्रिपुरासा एलाकार उन्नयन निया अपनी बागिना भिलेज कमिटि निर्वाचन खाया त्रिपुरासा एलाकार ताबुक कई काहामा नंगिया ताबुक लाम काहामा किया ताबुक जत बड़ सुबिदार मानिया अब हाइखाई जों दंगु दंगु अपनी बागै ओ संमारिनो खाइनानि डेभलपमेन्टनि सामुं इंया कारण 15 फाइनान्स कमिशननि रां सबिया भिलेज कमिटि संमारि इंया खाय अपनी बागै भिलेज कमिटि संमारि खलाया बरक नाय दङ डाइरेक्ट बर विधानसभा संमारि खायना नाय दङ अपनी बागै सिनि दाबि जों भिलेज कमिटि निर्वाचन मासमा खायनाय सिनि त्रिपुरासा एलाकार सामनि शक्ति गोबां बो संगठन बो दल बीजेपी दा खप्लाय ना त्रिपुरा मोथादा खप्लाय जुदि ना बीजेपी बंग संगठन दंगो बर जुदि ना पाहार बंग संगठन शक्तिशाली गाय जों चैलेंज दिदि भिलेज कमिटि निर्वाचन खाइफुनो आफ्रुनो प्रमाण मानाय जे नरब बुसु जों बुसु साबो खप्लाय इनाय साबो केसेन किन्तु निर्वाचन छारायासा आबो साइमेंया संमारि इयाके जों बाहायके साइमानाय नरब खप्लाय दांनाय जों दा खप्लाय इनाय संमारि खाइफुनो दि नों जुदि ना नरक प्रमाण माने जों संमारि खाइदि संमारि मासे मा खाइनाय आबो चिनि दाबि सामबाय স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নমিনি বাগি কাইসে পান্ডা সংসাখা এবং খান ধনতেরাস ধন সমৃদ্ধি অফারটা কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে 17 অক্টোবর থেকে 26 অক্টোবর আপনাদের জন্য থাকছে এভরি পারচেজে গিফট হ্যাম্পার্স এছাড়া ডেইলি মেগা লাকি ড্রয়ে আছে দুটো স্বর্ণের গোল্ড কয়েন প্রত্যেক পারচেজে আছে স্বর্ণের মুদ্রা তেই আছে বায়াখ নরগারা জাগাও মানি মানাই রাংচাকনি বাইনাও 25% के डिस्काउंट तेई हिरानी बाइनाओ तंगो 100% डिस्काउंट आसे याखो मेगा लाकी ड्र ब तंगनाय आबन लगियो हंखे नरक कचां रांचाक सलाई कताल हरमा गनां रांचाक नि मानै आबो मानि मानाय तेई नरनि बागै तेबो काहाम काहाम सकात बरो जागोन
স্বর্ণকমল হচ্ছে আমার একটি প্রিয় ব্র্যান্ড। 아니고 한가기너롭다 무완축동 정키다 탕동어 스वर्ণকমল জুয়েলার্স নরগ যতনা ফাইবেদি ধানতেরাস ধান সমৃদ্ধি ফ্রম নমস্কার।